Good morning, family members kan. अपनी kan सब की भी আজি भुजिर ला खबर दे welcome करे से सबसे आगे खबर आही थाका दिले मणिपुर लगा अलग अलग हिल और वैली डिस्ट्रिक्ट खान सब जगह दिले सिक्योरिटी फोर्सेस खान पर सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन तो करी सकिन क्वासे और यते सिक्योरिटी फोर्सेस खान पर इदु सर्च ऑपरेशन करी थाका हमें दे ताई खान पर दिले एकता .303 LMG लोकल एकता राइफल विथ 1 मैगजीन दुईटा लोकल मेड सिंगल बैरल 7टा 36 हैंड ग्रेनेड विदाउट डेटोनेटर 4टा स्मोक ग्रेनेड 8टा 2 इंचेस लगा मोटर शेल 3टा लोकल मेड बम एकटा ग्रेनेड प्रोजेक्टर 2टा ट्यूब लॉन्चिंग 5टा ग्रेनेड रिंग 3टा .303 चार्जर 3टा हैंड हेल्ड सेट 4टा पटका हेलमेट एकटा लोकल मेड बीपी प्लेट 7टा बीपी जैकेट माने बीपी को आदुले बुलेट प्रूफ जैकेट আছে एकटा कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म 4टा मैगजीन पोस्ट एकटा स्लिंग एकटा हंटिंग बूट एकटा ब्लैक लेदर बूट और 4टा राइस बैग्स खान दुले इदांदो काकचिंग डिस्ट्रिक्ट ब्रा सिक्योरिटी फोर्सेस खान पर रिकवर करिसे कुइनाम खबर आई थाका दुले अपनी गान सब की भी जनारी আছে नागालैंड लगा डेपुटी चीफ मिनिस्टर यानथांगो पैथन प्रादुले काचुई तिमोथी जिमिक कुंदुले मणिपुरे जागिना ताइदुले कंटेस्ट क्रिएसे ताइलागा उपडुले स्टार कैम्पेनर थागिना ताते जागिना उले ताइब्रा इदु स्पीच खानतो दिशेगुना क्वासे यदे उले ताइब्रा क्वादो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगा उपडुले आरबी विश्वास राखिबुले जुनदुले स्पेशली कंट्री इंडिया के किमान डांगोर हाइट ते लुइ जागिना से पीएम मोदी लगा लीडरशिप लगा बितोडे इदु निस्ने उले मणिपुरे भी पुंची जाओगिना भी ताइब्रा कुसे काचुई तिमोथी जिमिक तुले NPF BJP और NPP alliance खान लगा ताइदुले एकटा consensus candidate आसे गुने भी चैनल पाइसे और ताइदुले आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्युएन्सी ब्रा आई थाका 18 लोकसभा इलेक्शन दुले रिप्रेजेंट करे आसे गुना खबर आई थाका दुले अपनी गान सब की भी जना दियो छै खबर आई थाका दुले मणिपुर लगा कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट लगा भितर दुले एकटा सस्पेक्टेड जेलंगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF लगा मेंबर दुले ताइके जेल लगा भितर दुले NACNIM लगा कुनबा वर्कर प्रादो चुवांगपु नोंगमांग बस्ती दे जुनतुले केथलाम्बी पुलिस स्टेशन दासे तादे पिनि उले ताके मुराय दिसेगुना क्वासे 5 जन नहले 7 जन मानु खान निस्नौले जुनतु NACNIM लगा कादर्स खान ताइसे ताहान दुले बन्दुक खान लुगिना जुनतु विक्टिम पुंगलेनुंग alias आलो काइताइ दो 45 साल लगा से क्वानिस्नो ताइ दुले ZUF लगा एकटा एक्टिव कैडर आसे गुना क्वासे ताइ के दुले इनेगा जाइगिना मारि दिसेगुना क्वासे ऑफिशियल्स खान लगा रिपोर्ट लगा हिसाब तुले पुंगले नुंग तुले गन पॉइंट ते दाइके रखेगिना ताइके तुले RNYOM लगा ऑफिस ते सरेंडर कुरागिना ताइके तुले बेसी बार बन्दुक पर मारिगिना मुराय दिसेगुना क्वासे आरु इतिया इतिने मितुले जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट और NACNIM खान लगा माजु तुले बेसी डांगोर झमेला होइसे गुना भी जानले पाइसे BJP नागालैंड स्टेट खान प्रातुले जुनदु एकटा मीटिंग ऑर्गेनाइज करिगिना जहा काली लगा दिन दिले नेशनल स्पोक्सपर्सन और नागालैंड लगा इंचार्ज नलिन कोहली खान डोब्रा बोले एकटा मीटिंग खान करिसिगुना कासे यदे नागालैंड लगा स्टेट प्रेसिडेंट बेंजामिन येप्थोमी प्रातुले नलिन कोहली के वेलकम करिगिना जुनदुले नेशनल BJP प्रेसिडेंट JP नड्डा आसे ताइदुले अप्रैल 13 लगा दिन दे आही थाका लैले इदुतो एकटा बेसी डांगोर सक्सेसफुल विजिट थाकिबो गुना भी ताबरा पार्टी वर्कर्स खान लगोदे अर्ज करिसिगुना कासे इदो मीटिंग दुले किसिम किसिम लगा अलग अलग पार्टी ऑफिशियल्स खान प्रा और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव खान प्रा अटेंड करिसिगुना कासे अलप दिन आगे देउले जुनतु अप्रैल 6 लगा दिन दे नागालैंड लगा जुने बोतो लगा भितोडे थाका प्रोजेक्ट कॉलोनी ला जगह प्राउले आसाम राइफल्स लगा पर्सनल खान प्रादो एकता जुनदुले NACN GPRN कुंदुले निकी सुमी लगा फैक्शन प्रादुले एकता इंडिविजुअल के अरेस्ट करिसिगुना ताहान पहिले त खबर पाइने देखि इदु खबर लगा पडिले NACN GPRN खान पर एकता क्लैरिफिकेशन इश्यू करिना कुइसे कि जुनतु इदु मानु कुंदुले NACN निकी सुमी लगा काडर आसे किन क्वासिन ओलिबे एकता ताहान लगा टीम लगा हिस्सा आसे किन इदु खबर पादुले इदु खान दुले ताहान पर क्लैरिफाई करना चना दिसे कि ताइ दुले को NACN GPRN लगा मेंबर नहोय नहोलिबि NACN GPRN खान लगाउले एको भी एफिलिएट नाइ गुइना भी यदे NACN GPRN खान पर क्लैरिफाई करना कुसे माने आसाम राइफल्स खान पर दुले खबर एकता दिन थाका हिसाब ते पुइला भी ताहान पर जनाइन देखिसे कि जुन दुले ताहान पर एकता NACN निकी सुमी लगा मानु एकता के एक्सटोर्शन लगा मामला परे धुरिसे गुना
কিন্তু বুলি এতিয়া NSCN নেকি সুমি খান ৰেডি ক্লিয়াৰিফাই কৰনা কোৱা আছে কি তাই খান লাগা বুলি কোন বি নেকা মেম্বাৰ নহয় নলিবি ইটো মানুহ কোন এৰেষ্ট হৈছে তাই দিলে NSCN GP আৰু নলিবি NSCN নেকি সুমি লাগা দো মেম্বাৰ্স খান নহয় গুইনাবি তাহান পৰা ক্লিয়াৰিফাই কৰনা থাকা খবৰ দিলে আপনি গান সব কিবি জানাতি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী পৰা এপ্ৰিল 12 লাগা দিন দিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লাগা উদ্দামপুৰ লাগা জাগা দে একটা বেছি ডাঙৰ ৰেলী তো এড্ৰেছ কৰিছে কেনে কোৱা আছে আৰু ইটো দিলে ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ আৰু বিজেপি লাগা ক্যান্ডিডেট জিতেন্দ্ৰ সিং নিমিদে একটা স্টাৰ ক্যাম্পেইনাৰ থাকা নিমিদিলে PM মোদী তো তাতে যাই কিনা ৰেলী এড্ৰেছ কৰিছে কিনাবি জানলে পাইছে ইয়াৰে ৰিপৰ্ট লাগা হিসাব দিলে জিতেন্দ্ৰ সিং তো third consecutive time নিমিদিলে উদ্দামপুৰ লোকসভা সিট তাই কন্টেস্ট কৰি আছে কিনাবি জানলে পাই আৰু ইটো দিলে PM মোদী লাগা 1.5 months te third time visit ase কিনাবি জানলে পাইছে দিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু তাই পৰা ওলাই দিবি কৈছে কি এইটো দিলে খালি মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিমেন্টস খান কে ইলেক্ট কৰা লাগা ইলেকশন হৈ না এইটো দিলে কান্ট্ৰি লাগা ভিতৰে ষ্ট্ৰং গভৰ্নমেন্ট বনাবলৈ নিমিতে আছে কিনাবি তাই পৰা কৈছে কিন্তু এতে ভিউয়ার্স খান মই একটা পয়েন্ট ৰাখিবলৈ মন যাতুলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী কোনটো বাৰলে আগেতে মই পৰা কোৱা নিচিনা তাই দিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ 1.5 months তে 3 বাৰ যাইছে কিনা কৈছে মানে 1.5 month দিলে আপনি ভাবি লবি 45 days তে 3 বাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আছে কিন্তু মণিপুৰ বিলে ঝামেলা হৈ কিনা 10 months 11 months পাৰ হৈছে কিন্তু ইটা তাক বিলে তাই চাই কিনা নাই এইটো মামলা ওপৰত তাহান কি জবাব দিবল পাৰিব দিলে মান ৰখি থাকিব কিন্তু বিলে তো তাহান ডেফিনেটলি মণিপুৰে ইটো ৰেলী খান এড্ৰেছ কৰা তামদে মানৰ বিশ্ব বাইটো কোৱেশ্চন কৰিব কিনাবি ভিউয়াৰ্স খান কে জানাই দি আছে এতিয়া কোৱা নিচিনা ভিউয়াৰ্স খান ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ পৰা দিলে এপ্ৰিল 15 লাগা দিনতে লোকসভা ইলেকশন 2024 নিমিদিলে মণিপুৰে যাবলৈ আছে কিনাবি জানলে পাইছে এতিয়া হলে মণিপুৰে বিজেপি লাগা দিলে তাই স্টাৰ ক্যাম্পেইনাৰ থাকিব কিনাবি কোৱা আছে আৰু তাই দিলে ষ্টেট লাগা ক্যাপিটাল দে একটা বেছি ডাঙৰ ৰেলী উলে তাই পৰা লিড কৰলা আছে কিনাবি জানলে পাইছে ভিউয়ার্স খান ঝামেলা হৈ কিনা এক সাল দিলে তাহাঁতো যাবলৈ না টাইম বানাই কিন্তু এটা ইলেকশন পুঞ্জাছে এই কাৰণে যাই আছে কিনাবি এইটোলে মনটো পালা খবৰ একটা আছে কিনা ভিউয়ার্স খান সব কিবি জানাই দি আছে জেকব জিমমি কোনলে মিনিষ্টাৰ PhD আৰু কোঅপাৰেশন লাগা আছে তাই পৰা দিলে ডিফুপাৰ ভিলেজ কাউন্সিল লাগা যোনটোলে মানুহ খান আছে তাই খান একটা হলে তাই খান পৰা ডিসকাশন খান কৰিছে কিনা কৈছে দিলে আহি থকা 18th লোকসভা ইলেকশন নিমিতে কিনাবি জানলে পাইছে এক্স তে পোষ্ট কৰি কিনা জিমমি পৰা কৈছে কি যোনটোলে ডিফুপাৰ ভিলেজ কাউন্সিল খান আছে তাই খান দিলে সব সিটিজেন খান লগতে পঞ্চি কিনা যোনটোলে স্পেশালি তাহান লগা বস্তি মানুহ খান আছে তাই খান লগত দিলে আইকিনা ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট ফ্ৰাঞ্চাইজ কোন আছে দিলে এপ্ৰিল 19 লাগা দিন যোনটো দিনতে ভোট খান হ'ব আছে এইটো দিন দাইকিন হলে সব মানুহ তাহান লগা ৰাইটস একটা এক্সাৰসাইজ কৰিব কিনাবি তাই পৰা কৈছে নোটিস লাগাবলে আলাগ আলাগ জায়গা খানতে এক্সিডেন্ট খান তো বেশি হৈ কিনা মানুহ খান বেশি মৰি জ্বালা তুলে এইটো তো আমাৰ কাৰণে একো নতুন কথা নহয় নোটিস লাগা ভিতৰত যদি আমাৰ ভাব চালে আসাম আৰু নাগালেণ্ড চাইলে তুমি বেশি এনেকা নাম্বাৰস খান রোড এক্সিডেন্টস খান ওয়ালা তো খবৰ আছে কিন্তু এতে বলে ভিউয়ার্স খান নাগালেণ্ড বলে আজিকালি বেশি এনেকা রোড এক্সিডেন্ট হৈছে ডিমাপুৰ হবি নলিবি আলাগ আলাগ জায়গা দিবি রোড এক্সিডেন্ট দিলে পুইলাতে ইমান বেশি নহনে কিন্তু আজিকালি দিলে বেশি শুনে যে হলিবি এতে রিপোর্ট লাগা হিসাব দিলে পুরা নর্থ ইস্ট দিলে আসাম স্টেট তো नंबर 1 रैंकिंग टाइम আছে কোনটো স্টেট তে বেশি রোড এক্সিডেন্টস খান হৈ কিনা আছে কিনা যদি স্পেশালি হলে লাস্ট ইয়ার লাগা রিপোর্ট আছে কিনাবি জানলে পাইছে ইয়ারে 2966 মানুহ খান দিলে রাস্তা লাগা এক্সিডেন্টে মৰি যাইছে কিনা কোৱাছে আৰু 7375 মানুহ খান দিলে জখম পাই কিনা আছে কিনাবি জানলে পাইছে स्टेट तो विले नॉर्थ ईस्ट लगा ভিতরে नंबर 1 তে আছে আসাম তো কিন্তু विले ইটো রোড এক্সিডেন্ট হওয়া দিলে পুরা কান্ট্রি লাগা ভিতরে 16 র‍্যাঙ্ক তে আছে কিনাবি জানলে পাই That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.